तो हे गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल तो रॉयल सूर्या ब्लॉग को मु सूर्या आपण पुणी थोड़े गोटे छोट मिनी ब्लॉग रे स्वागत जनाऊँ। तो आज ब्लॉग कर किसी रिजन नहीं, बस एमती बसती गोटे ब्लॉग करदेली। तो किसी कथा नहीं, बस एमती किसी आपण सहित खट्टा मिठा कथाटा टी जा आ कि नहीं, एमती मन बास टे भल नाला वीडियो करी। मन भल नाला बिले कौन माने गली बजार गली बुलाबुली कली जहाँ कर कथा कली आसली। तो मत मनटा ये खराब लगे जे मुझे रिसेंट जाइए आंध्रा, बहुत मजा लगिला, दुख भी बहुत लगिला। माने मजा जी न लगिला दुख ताठू अधिक लगिला। तो आंध्रा जाइए एमती टिके। तो मु आगुरी भी आंध्रा जाइए, मुझे पकई वीडियो पकई यूट्यूब रे रॉयल सूर्या रे। मु आगुरी भी आंध्रा जाइए आठाकार हाट माने जमी बजार बसुची जमी परिबा हाट हुए। वीडियो माध्यम रे परिबा छेली मेंढा गाई गोरु सब बिक्री हुए, माने बेपार करा जाए सेठी। तो मु एबे जो आंध्रा जाइଥିଲି रिसेंट मु जाइଥିଲି बस सेटार माने पानी झरणा पहाड़ पहाड़ देखी बहुत खुशी लगितला। तो मु माने आंध्रा जो जगह जाइଥିଲି सेटा टाउन नथिला, आंध्रा माने टाउन जगह को जाई नथली, ओडा बस्ती की जाइଥିଲି, गाँ गहली टाइप रो बस्ती की, जहाँ की चारिपटे पहाड़ मझे से गाँटा। तो जोड़ाई जगह को जाइଥିଲି ना, तो से भी एक सेम जगह माने चारिपटे पहाड़ मझे गाँटा थी, चारिपटे पहाड़ मझे गाँटा थी। तो विश्वास करेनि मु जने हिंदू माँ तुमे जगतर साहा भरोसा, माँ तुमे मैंने ये भी अच्छा आम ओडिशा भी अच्छा मुस्लिम हिंदू। तो ये कटक भी सेमती गोटा होता। तो ये रिसेंट जहाँकि मो आम गाँ पाखापाखि मंदारस्थ मंदारस्थ पाखापाखि जो आम एपटे अच्छी बेड़ा पंजरी ठारे गोटा गो मांस धरा होता, आपण मैंने भी जानी थे। तो सी आरेस्ट है लोक पब्लिक से धरिकी मारधर भी करते। तो मु जो जाइए आंध्रा, तो मु से दिन गोटे राति पूरा रही, कारण ता परदिन हाट बजार टे बुला बुली करी बोले एमती टे रही जाइए। तो भाई विश्वास भी करेनि, से गो मांस भी गो गो मिले बोले मु जान नी। मु खाली जानती कि जो आमर छेली पेली यार सब कटाकटी हुए, बस मु से हाट बुलिली फास्ट। हाँ भल लगिला। सेपट भाषा तो मुझे जानीपारे, किंतु बस एमती गोटा खुशी लगे। आम हाट अलगा, तांका हाट टी अलगा, खुशी टी लगे। तो मु जाइए से पटू जो पटे गो मांस मिले, माने मु प्रथम कि सेठी माने किछि कहि पाइलिनी। मु माने से कथा भाबिला बेलू मो देहर रूम टांकुली उठुची। तो सेठारे गो मांस मिले, गोरु को भी से माने छाड़ती आंध्रा रे। गोरु महिषी काटी दियंती। जो प्रथम थर माने दूर था कि दूर बोलिया 50 मीटर हम दूर था कि जिते देखिली तो अलगा टाइप रो फील है। आपण मानू कही से वीडियो कली, मुईटा को भी वीडियो कैप्चर करता, किंतु गोटे हिंदू केतले माने सेमितिया जिनस किसी देखिपारे। आमे गाई दिए को देखिले मुंडिया मार्चे, सी किंतु से काम नुह, से जमती माने अलगा प्रकार मत से भावना भी करें। कारण मत माने एत खराब लगिला, मैं घरे कहली, घरे कहले नाई से जिनस देखा कथा नुह, टांको ये सी होची जेहेतु माने देखिलु मंदिर जा ये मु भी सोमवार मंदिर जाइली। तो घरे भी चिल्ले कले सी जिनस देखिले पाप, मु बुझीपारुनी माने एमती कौन पाई हुए आम सहित। मु हाँ जानिली फास्ट जाइली आउ गोटे जगह को, सेठी बिका किणा हुए, गोरु को बिका किणा हुए। बस
ବଡ଼ ହାଟଟା ପୁରା ବିକା କିଣା ହୁଏ। ହଁ ପୁରା କିଣିକି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ জীবনটা ভাই কাচ কালি ভাঙ্গি জীব রাম নাম সবারি রে ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ପୁରା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାଠୁ ଭଲ ଅନ୍ଧ। ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। পয়সা দিল দাও কিছু নাই তো আও এ জীবন সরি গলা এ জীবন সরি গলা কান্দু কান্দু বড় দুঃখ দেল দরদি বন্ধু। ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ସବୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ନୁହଁ। ସେଠି ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ କ'ଣ ଯୋଉ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ରସ ସବୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଖଟା ତ ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଆମର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ ଆମେ କରିକି ଖାଇଲୁ ତ ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ସେମ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛେ ସେ ସେମିତି ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତିକି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫରକ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗିଲା ତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଯାହାକି ଝରଣାର ପାଣି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଗଲା ଟାଇପ୍ରେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ତୁମେ ଯାଉଥିବ ଦିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା। ମୁଁ କହୁଛି ବସ୍ତିକି ଯିବା କଥା କାରଣ ଟାଉନ କଥା ମୁଁ ସେଠି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଟାଉନ ଦେଇକି ଗଲି ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲି ଦିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। ସେଠି ବାରହା ବୋଲି ଯେଉଁ ବାରହା ମାଂସ ବି ମିଳେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି ତ ମନ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଗଲା ମୋର ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯୋଉଠାକାର ଯେମିତି ଚାଲେ ସେମିତି ଭଲ। মনৰ কথা মনৰে মৰে কহি হুৱে না সহি হুৱে না 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 নাৰে জীৱন না 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 না। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତ ମୋ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ମୋ ସହିତ ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ମୋ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଥିଲି କି ଭାଇ ତମ ନମ୍ବର ଦିଅ କଥା ହେବାର ଅଛି। ଦେଖ ନମ୍ବର ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ସେ ପୁଣି ମୋର ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଯାହା ବି ରହିବ ମେସେଜ ବି କଲେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବି କାରଣ ଥୋଡ଼ି ନା ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଲା ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର। ତ ମେସେଜ କଲେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ରିପ୍ଲାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ମୋ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମନ ଭାରି ଜୋରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆଜି କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ବାତ୍ୟା ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକରେ ବି ମୁଁ ବି କନଫର୍ମ ନୁହଁ। ବର୍ଷା ବି ଚାଲିଛି ତ ସୁଖ ମଝିରେ ଦୁଃଖ ବି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। এটা ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।